Te, ACCN speaks na kita. What's up, ACCNs? As we continue to celebrate the 45th founding anniversary of Abuya Community College. Talaga? 45 years na ACC? Yes, partner, 45 years na ang ACC. Kung diin nagkatirok ang mga students dinhiha aton ACC campus para makiselebrate with friends, faculty, and other students ang magkadurot-tilain nga sport events, indoor games, and parlor games. Ini na programa, usa na pamaagi para makag-celebrate kita kaupod natin kasi ACCians. Iyan na, aton kukumustahon ang mga kahimtanghan aton igkasi ACCians nga naton sabton ang mga ira magkadurodilain na mga opinyon. Andam na ba kamo? Tara, pamakiana kita! Hi po, ano po ang imong ngaran ngan sinano ka po na program? Hello everyone, I am Kurt Andre Tano and I'm from Senior High School Department. Kailas Manada, I'm from the Criminology Department. Janet Trenchera po from BSED, major in Science. Risa Jane Rudas, BS and Rep, second year student. Vladimir Mansinades, then I'm Criminology Ito po kami question sa imo. Sugot ka nga daw giti yung department pero wari ka na boses. Of course, sugot ako kay tungod na lagi hapon nga kami it last batch sa amon department which is Senior High School. Bagan ini nga year, bagan bubuhos sala namon nga tanan nga effort ngan amon talent nga para i-showcase nga to ha I mean as a ACCians. Yes naman, kami pang criminology. Dapat may unity. Sugot ka, daw ganyo department pero panas na nimo sapatos. Yes, of course. Okay lang, as long as daog. Wow. Basta daog, wala ito problema, bisan pa daw ito makuba. Basta as a team kasi, bisan pa doon, basta para sa team, bis bak mabangko, kung sering pa sa player, basta magdawgi team, go for it. So ano po ang imo unforgettable experience yan nga Foundation Day? For me, nagdamotak na mit mga kilala na mga friends or nahimo na mga friends, especially ha mga other courses. Kay tungod hal mga games, nagkamay na kami connection. Tapos, ano po? The memorable experience is nagpa-facilitate kay of course SSG Vice President Internal man good. Bagan tapos EIC pa, bagan sugad, bagan nag-enjoy ka pa kung nga nakikitaan ko hit aton may co-ACCians na nag-i-enjoy herahin nga aton event. Pre, nagmulay kami, basa. Oran ko sa pagod, subasto. Pagdaog namon, di rin namon makalimtan nga higayon nga nagdaog kami nga nag-champion. Kay ini panalagsala tungod kay mag-graduate na kami. Pagmulay namin sa basketball kanina, kay damo nakadasmagan. Oh, no. So complete this line, basta ACCians, Magkarit. Basta ACCians, Marasa. basta ACCians, Loyal. Sana all. basta ACCians, Talented and waterproof. basta ACCians. Basta ACCians magkusog. That's it, ACCians. Nabati na naton ang ira makadurot-ilain na mga baton hanaton ikasi ACCians. Sugot ka, daw ganiyo department, pero waray ka na boses. Comment your answer down below. bisan halikod hinin malain na panahon ngan pagkapaspas sa naton mga boses. Importante lagi hapon nya kita mag-enjoy ngan magkaurosa han pagselebrar han anibersaryo han aton pinakamamahal na ACC. Don't forget to comment down below your much unforgettable moments and update to na founding anniversary. Ako nga yan, Marjorie Agilite Zombilon. Nga nakuliwat, Denver Colon, speak, be heard, only here at the Honeycomb ACCian Speaks.